الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe alafu amba wali mandon ka barkada kishini nema chama ko nyina fa ko ke jono samantika Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella ka shinkili Allah taala be sele ka shinta no boray ananga kramo ke ananga almami no de ibn Hajar al-Asqalani aye kitabu mumbo ka to da ku bulughul maram ambe kitabun kono halisa babu belebele mina ya daile nato ko kitabul buyu no yesani fere babu yi ango babu fitini chamman ba kon o babu dobe an klarola babu were bina damene bi ni ala sona o fana babu belebele anga bi nyanama ya bay intéressé kusobe babu min do anga bi wati aba intéressé kusobe kadaka fendo baka ke kuma dola keramuna abe dimi kwa tonyona ono soro tonyo do walma ni tonyote ni babu bino be nyafanyi ni ala sonama kitabu tigi no ibn Hajar al-Asqalani aye babu mi daileya ayo togoda ko al-ghasbu oye ka fen jabo ya mine mogola ghasbu wa ni sarakati kile sarika o yishmili me ghasbu ka taga fen jabo ya mine ki fanga yire mogola bulu fena before de mako ghasbu wala fanga de bo trancher ka ajago ya pruti ka boy bulu passe ki ati yitonyo ka la siga tigima wodi ghasbu aye hadisa folo min fani o min rakabo Sa'id bin Zaid aleka hadisa man chan kusobe yananga teme abe cheni ndo Sa'id bin Zaid abe do dola amale me folode ose marala ni ansara leka hadisa maya bo hal nawma me hadisa bondala akanga mesra wara fe muti hadisa yi kadaka alaka ciden ya togo fo randola sallallahu alaihi wasallam ti hadisa yi oye afarakum matamnun bay nu saraw be do arjinan amadale ko kuma me al-ashratul mubashshiruna bil janna ata mo tando aw kun fe abado dona bado la jome se kam mo tan fo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Umar bin Khattab radiyallahu anhu Usman bin Affan radiyallahu anhu Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu Sa'id bin Zaid radiyallahu anhu Talha bin Ubaidillah radiyallahu anhu Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radiyallahu anhu ye chamange totora kile atotora kile Az-Zubayr bin al-Awwam hada ni fansu no mo man taga ino ko de hali dalis no wala ni kun wara durai kanga no fo boy tam cité sisan o tango no adasra cheto ko Sa'id bin Zaid ma tamunu na ni sojarani arjine ku to to mala dugu kolo sanfe ni aw sarabe arjine kono o tege beede o mogo tan togo o durushilin kanga kan kunna de ko fatiya amma daga ino ko kafo anye francophonie anye arabophonie o tala de madama islamay kaba ni mo tan togo kan kay kungolo kono de wati belajere Sa'id bin Zaid ni ara atarama karsabe karsanye Allah bande ni ko Allah bande Sa'id bin Zaid ni Sa'id bin Zaid alaka jiye bayi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka cide qala alakrako man iqtata'a shibran min al-ardi koni mogo minye shiburu nyakele ni yo tige ka bo mogo do ka dugu kolo la zulman tonyo bolomo shiburu nyakele
shibru yɛrɛ ye jumɛn ye bamanankan na de shibru ɲɛ kelen ayi shibru yɛrɛ nin de don nin de tɛ wala mais a bamanankanama ye jumɛn ye shibru parce que arabukan de don quoi sibiri shiburu comme ne y'a kɛ sinu ye o arabukan ye e y'a kɛ sinu ye k'o ye bamanankan ye o tɛ dɛ bamanankan b'a la dɛ shiburu ɲɛ kelen yɔrɔ ne y'a fɔ n ko karamɔgɔ dɔ ɲini k'o bila an kɛrɛfɛ yan ni mun bamanankan gɛlɛyara ma an bɛ to k'a kɔri a k'an na tɛmɛ n'o tɛ ninnu bɛ arabukan de ye quoi shiburu ɲɛ kelen ye ayiwa yɔrɔ dɔw ma ɲɔgɔn faamu shiburu sumanin na dɔw b'a kɛ k'a daminɛ bolokunturuba la ka na bila nin laban na ko de ye shiburu ye mais dɔw ko ayi ko bolokunturuba ani bolo laban ko nin de ye shiburu ye voilà o furancɛ a bɛ fɔ de ma ko shiburu mais arabukan don n'a fɔra dɔrɔn an bɛɛ b'a fa mais tiɲɛ na a ka kan a kɔrɔ yɛrɛ ye mun ye an k'o dɔn an ka kan fɛnɛ na o shiburu ɲɛ kelen hakɛ ko ni mɔgɔ min y'o tigɛ ka bɔ wali dugukolo la tɔɲɔ bolo ma zulumun i bagara a tigi ma de k'a tɔɲɔ to waqahu llahu iyahu yawma alqiyama o shiburu ɲɛ kelen nin ko ala b'o ta o doninama k'o da i kun kiyama don min sab'i aradin fo dugukolo 7 a kɛlen ma komi shiburu ɲɛ kelen hakɛ n'i y'o de tɔɲɔli kɛ o hakɛ min bɛ an ka nin dugukolo sanfɛla la ala b'o tigɛ o bɛ taga bi dugukolo 6nan yɔrɔ min na o fana bɛ tigɛ o bɛ taa bi yɔrɔ min na 5nan 4nan fo ka taa se dugukolo fɔlɔ ma o ɲɔgɔnna kɛlen ma komi sanfɛ dugukolo ɲɔgɔn 6 k'o fara sanfɛ ta kan ala b'o ɲɔgɔnna de tigɛ k'o da i kunna walima k'o kɛ i ko kɔnɔ ka gulo i kan na bon i bɛ jɔ n'o de fana ye san 50 i jɔlen dɔ n'a ye o ye shiburu de ye dɛ bon ni mɔgɔ min ye parcelle kelen namara don parcelle 15/20 kelen i y'o de namara o doni tɛ dɛ k'o fana tigɛ fo 7 k'o da i kun kiyama kɛnɛ kan bon n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min ta kɛra 20/20 walima i ye dɔ ka foro hectare kelen i y'o de namara hectare kelen tɛ hectare kelen tɛ dɛ yɔrɔ hectare kelen tɛ 100 mètres de ya 100 mètres carrés o de tɛ hectare kelen ye 100 mètres carrés o 100 mètres carrés min n'i y'o namara o de bɛ tigɛ k'o da i kun o de bɛ k'i ka doni ye bon o kelen fana tɛ da i kun dɛ ko ɲɔgɔnna 7 de bɛ ta kiyama k'o da i kun bon ni mɔgɔ min ye mɔgɔw ka hectare 100 komi an b'a mɛn cogo min na média yɛrɛ la ko dɔ ka hectare 100 ou bien mɔgɔw ka hectare 60 ko mɔgɔ kelen y'o namara shiburu ɲɛ kelen o doni de bɛ yɛlɛma ka kɛ 7 ye k'o da i kun kiyama bon e mana hectare kelen fo hectare 60 e kelen y'o ɲagami k'o namara o hectare 60 ye dugukolo sanfɛla de o ɲɔgɔnna 7 de bɛ ta k'o da i kun 60 sigiyɔrɔma 7 ye joli les mathématiciens là 60 sigiyɔrɔma 7 ye joli a y'a jate kɛ 60 sigiyɔrɔma 5 o tɛ 300 de ye a sigiyɔrɔma 6 360 a kɛ sigiyɔrɔma 7 420 hectare 420 a kelen bɛ komi i bɛ n'o de ta k'o da i kun ni ye hectare 60 ɲagami hectare 420 bon tuma dɔ la ni ye nin mɛn ka tila k'a lajɛ ko mɔgɔ dɔw ka baara ye dugukolo ɲagami dɔrɔn de o de kama ne y'a fɔ aw ye darisu tɛmɛlen yan n ye sigi an yɛrɛ dalen bɛ kiyama ko nin na wa parce que i bɛ dɔ jogo ye e yɛrɛ b'a ye a ja ka farin ka ko dɔ kɛ i b'a bila i kunna nin dalen tɛ kiyama ko la an dalen t'a la hectare 1 sigiyɔrɔma 7 o de bɛ tigɛ ka da i kun o 10 o 7 o 100 o 7 i b'i jɔ n'o de ye kiyama kɛnɛ kan wa i b'i jɔ n'a ye tile bɔ ni bin tɛ dɛ san 50,000 a doni dalen b'i kun san 50,000 o distance i b'i jɔ n'a ye n'o hakɛ yɔrɔ n'an ka maires ye nin faamu dugukolo ɲagami dɔɔni bɛ bɔ a la dɛ maires ni géomètres ni domaine baarakɛlaw ni ministres ni gouverneurs ni nin faamuna ka ye k'ale da yɛrɛ dugukolo namara la i bɛ siran parce que i dayɔrɔ e bɛ nin camanba nin ta i bɛ mun k'a la e bɛ mun kɛ nin bɛɛ la ne hakili la nafa min yɛrɛ bɛ dugukolo la dɔrɔn i siyɔrɔ a ka ye duguba kɔnɔ i yɛrɛ ka du kɔni jɔ alhamdulillah o y'a nafa ye mais i ka du b'i bolo dɔ wɛrɛ b'i bolo i y'o bila luwanse la dɔ wɛrɛ fana b'i bolo i ta ye e yɛrɛ bɛ mobili de ta ka yala yala k'i ka yɔrɔ yira i balimaw la walima i teriw du 60 du 50 du 100 mɔgɔ kelen ta e yɛrɛ mana sa sisan n'o du bɛɛ bɛ taga min a du bɛɛ bɛ kɛ fɛn jumɛn ye
alama dum maga ina kiyama ko de ni gorote kebe ka dube projet la ki kan ka dujo de ka dujo me ka dujo halala kono ka wari ni halala ka sha kono halala lote ni bejo e dawro e doni ndron ni shibru nyakele re ki dawro la jabay hal na ye dujo ka ke de étage 3 étage est-ce que ka sodim be be dabe de kono sega dabe kono iga glandale me dore kono kuni yaka chambre principale o glan yere dale me hakemi kono i farkulu se ka glambe fa ata be fa hal in place o mun ka dogoni e dara ka i farkulu ti in place fa ni ta kra déplacer o me 3 place chama yere doni me 3 place la sa ko ferele o 3 place be da kere ni fitini drone la ha way dale fle glan gan chugomi hal kaburu kono e beta da o chugo kelen la mais nasro yasro halala falillahi alhamd mais nasro la haramun barabi bolode kibina jona nyogona wolon vladi kiyama keneka muttafaq alayhi hadisa min fanado ko hadisa kenema bukhari ni muslim ulumana udaddo hadisa la kabakoni kenara o hadisa bani ko hadisa kenema do e ki hakili tola bayra ka fotonyoli kelaw wali dugukolo wali furu wali yiru kana mogo ka dula ka nyagami ka kitay barabi bolode aha ibbe ni donita ka dey kun wato wati kibi jonay ka boyibna kiyama dunde do na fashite warlay o jiyana sede bina nimisa kiyama kum munani sorola ni namarato kola ore kama alaka cire kanto aga hadisa laban sallallahu alaihi wasallam ko jibril jignale ko fen flabe ko fanyi kuma shite sa kasoro isa wati masi yara be do yana ko mo be saka shi totu ala ngam ko roba on tara jana je do wala ba fode ka fura shi min ko kala ko do adena ko ro che ko roba sara ka shi to ni min to akofe ala ko fara den saka mo te saki shi totu ile ma te saki shi totu aflana kuma shi te saka surala kun garjiga min dai kama kibo dun no garjiga ma bayte sa ni kan ka miliyari mara ka sɔrɔ miliyɔn kelen de b'i kunna yanni tigɛ ka da miliyari kan i tɛ sa abada mɛ i ka miliyari tɔ mana to dɛrɛmɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ n'i y'o dun k'o ban don min a banna e garijɛgɛ bɛɛ banna diɲɛ na pewu i bɛ sa o don o ɛri n'o militi n'o sekɔni hali fiɲɛ min n'i kan k'o zama o fiɲɛ minɛta bɛɛ banna o y'i salen maa tɛ sa ka sɔrɔ i sa kuma ma se dɛ wala parce que an yɛrɛ bolo accident ye mɔgɔ min fa a sa kuma ma se a kɛnɛma sara ala de y'a latigɛ a sata de bɔra accident na n'o tɛ a si tɔ si tɛ yen i sara accident na i si tɔ tɛ yen i sara bana na i si tɔ tɛ yen i kɛnɛma yɛrɛ i sara mɔgɔ la ka t'i da o kɛra i salen a banna si tɛ yen kira ko ko yan n'o don cɛ k'an ka an ka ɲinifɛnw woloma an ka ɲinifɛnw ɲa i n'a ɲagaminen kana se kiyama ni ye hadisa belebele kuma dɔ la an ka sera babu minnu ma babu belebelebaw tɛ jamujanbaw tɛ nka kɔnɔ kumaw ka girin dɛ koni maa min y'a balima tɔɲɔ ni dugukolo siburu ɲɛ kelen ye kiyama kɛnɛ kan ala b'o ta k'o da i kunna fo dugukolo 7 kala bin'o kɛ muttafaq alayhi bukhari ni muslim ka hadisa na وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المنصور رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححا hadisa filana o ɲɛsinen do an balakaw ma n'o ye keleya yɔrɔ ye an ko alakira yɛrɛ ka so kɔnɔna la keleya kun bɛ yen sallallahu alaihi wasallam mais hasiriya kun tɛ yen dɛ keleya kun bɛ yen mais hasiriya kun tɛ yen anas bin malik kamalen min ye san 10 kɛ ala ka ciden bolo baara la n'a ko a ma deli ka mɛn kira la kira o k'a kɛ tan munna i ma kɛ tan munna i y'a kɛ tan san 10 a ko ala ka ciden kun bɛ a muso dɔ fɛ yen kena inda ba'di nisaihi ala kira kun b'a muso dɔ fɛ yen parce que nin ye bonya de n'o tɛ a kun bɛ muso min fɛ yen o dɔnna muso min ye tobili fana kɛ ka taa di ala kira ma dɔɔni fana ka so kɔnɔ o fana dɔɔnin don ala kira kun bɛ muso min fɛ yen o y'an ba Aishatu de
كان عند بعض نسائه كما مصد فيه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين كمؤمن باي أيوة تشيدو ما خادم لها أكبرك الدمبلو بقسعة ويمنان دودي منان إكو تسا أنك بيواتي أسولوك تسا كم يغلانو كناندي كيري غلا إكو تسا أمويا foflaw kume mishi bira konna la akuna na madu hal sabe burshi kono dugu dolaw ba yiri lamani glansi qasa otuma ko o yiri tasalamani o dode kumabulu do ko fli fiha ta'am dumini tobile no ko kakon jonye dumini tobi o yes Safiya bintu Huyay ala alekun yahudiya de alaka ciden ka minali ko fe tubira ka islamai Safiya dani tugola le kumanjan akasuru mais don gelaw ya yira ko tobili fenana ala kun ya bulo la jarabi de yoro muso te kele tobili la dobe na ya tobi wira ka kuma be ke komi ki nenkunu ki dalangulun mais dobe no e tobili ke ibe na fembe dam na fembe mais na clara hali dem sen fitinu utise ku bolo do ala wala jarabi le be kasuru fuite ayase ku beke ka katambeta ka daga sigitala fefe bin najja ya bekala mena clara ka dumuni dumandi me dobe ya makote na fenchamana ibe jege buti doni ko doni da tudama ba nyami ndoro imana sigi ba nyinga ku mungara oye mugo boloyi alaye andani nyogonyola Safiya bolo kun kadi kusobe toblila bo alakira kumbe ambaishatu de ka sokono don ambaishatu de kunga dondo Safiya ya don ale bolo no kadi kray basi fen duma kun kadi kray yoro faraka wasfula ka kun te fen kuna ma fede fen duma ko de kun gadai amba Safiya dumuni tobi ayadi barakela ma ko tanindi alaka cide ma wasro alakira be ambaishatu ko sokono sallallahu alaihi wasallam dumuni sera yoromi ambaishatu ma nyinin ka famu kele ya wulila ase muso danjogo do cewbe jigi muso la keleya la o segotala keleya hasidi lamma di may note muso ka keleya bashi fo citala jugo ya rete amba aisha fe munke fa darabat bi yadiha adimi go jugo ya boloke ka dumini minande gushi fa kasarat al qasa asnaka minan ci ka bonwanati o kira re ka du kono sallallahu alaihi wasallam dumini be minan min kono amba aisha tuwo de gushati gela ka singa minan citi wala ode fa kasrat al qasa minanci rayi minanci ka bonwana fadommaha minanci li min kerasa ko la kiraye minanci li nunu ala kiraye wota ko franywaka walma fadommaha ambashatu re ya doa ibara min ke amanya kiliya de amina sekotala ale minan gushi duminin bona minan fana cira ambashatu re wulla samina min karla kayota ko faranyo ka fadommaha aya faranyo ka do ye feni sey ga taisha tuma do ko ay wala kraire de minan faranyo ka do ko ay de ko barake de minana ni dumini ko de nana minan min karla o de snaka abbe faranyo ka ti wajala fiha ta'am bo dumini min kum bona duguma kayota ko ke minan konnal wala yo ke minan kono abseka ke dumini min kundo e bini min gara duguma dumini ni man nogo ma chieti otumana kaya ta ko ka ke minan kono wa qala alakraku sallallahu alaihi wasallam kulu ay dumini ke wal mabaraka demi nana de ore disna ka fo jama kay dumini ke wa dafa al qas'ata sahiha li rasul otumana minan min be no makari no machi kayo di alakrama sallallahu alaihi wasallam mun cira yo faranyon ka ka dumini blo kono mo mun kumbe ka koko oluka dumini ke wa habasa al maksura munkarla ayoto ayre bulu toujours do be kuma ni segi kata khadim laha barakalan dima kay minan karleni bla bulu malisa do ko amba Aisha to dedo ale de ni bela jelenke o ye mo ka fam chugoyi rawahu al bukhari wa tirmizi wa samma al dariba munye minan gushi otumana tirmizi kono ko ya togofo ani bukhari ko Aisha to de kundo a togofo le no bukhari kono kale di buluke kam minan gushi ka dumini mbo otumana togofo ray hadisan na chugorela kala kirayi kantu amba Aisha to kelen ganin barake aku mu'minu aw bakil yarade la kargharat ummukum kaw bakile ara ala kira yere ni fo mais ma ni ninda mbay setu ka ama korofoli wereke mais yekuma mi fo labana donu gala do yere ko ga jugoni korofoli yere
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكركو طعام بطعام comme ebe bolo ye muso ka dumuni minan gosi ka minan kari ka bɔ ɲɔgɔn na ka dumuni bɔ o tuma na a ye dumuni min tobi ka kɛ minan nin kɔnɔ i b'o ɲɔgɔnna labɛn sisan ka na n'a ye wa ina'an bi ina a ka minan ɲɔgɔnna fana i bɛ na n'o ye parce que i y'a ka minan cili min kɛ i bɛ na ni minan ɲɔgɔnna ye dumuni min fana bɔnna i b'o dumuni ɲɔgɔnna labɛn k'o bila a kɔnɔ bara ma wuli sisan hali n'a nana ni minan ɲɔgɔnna ye n'aw ka dumuni tobi bolo tɛ kelen ye a bɛna ni dumuni ɲɔgɔnna ye cogo di k'o kɛ minan kɔnɔ bara wulila toyi ni hadisa nin kɔnɔ an bɛ faamuya dɔ sɔrɔ a kɔnɔna na yan faamuya fɔlɔ musow bɛ keleyali min kɛ ɲɔgɔn na basi si t'a la ala juguya de man ɲi dɛ basi t'a la dɛ wala an ba Aishatu ka keleya de nana bonya sisan fa ye nin baara kɛ kuma dɔ la a ye nin baara kɛ a yɛrɛ ma bɔ a kalama yɛrɛ a ma bɔ a kalama bon muso ka keleya mana wuli kuma dɔ cɛ bɛ muso jalaki ka se niveau dɔ la komi e ma kɛ muso ye o de kama e yɛrɛ bɛ jigin a la o waati n'o tɛ ni fana kun kɛra ye ka nɛnɛ dɔɔni i kun tɛ jigin a la i kun t'a fɔ k'i b'a la gosi an balimamuso dɔ de la ka nin fɔ n ye a cɛ bɛ fɛ ka filanan ta waati min filanan ko kuma yɛrɛ fɔlen muso ye a kɛlen bɛ i n'a fɔ du yɛrɛ ka wuli yɔrɔ cɛ caman bɛ siran ka filanan ko kuma fɔ muso ye olu bɛ karamɔgɔw de ci ne yɛrɛ bolo a sera karamɔgɔ ci la a ma s'a la o e kɛtɔ la k'ale ta i ma karamɔgɔ ci o ni filanan bɛ na ta karamɔgɔ ci kun i bɛ taa karamɔgɔ da don kuma na muso bɛ maloya karamɔgɔ ma mɛ nin don a ka kɛlɛ a bɛna dɛsɛ a bɛna fɛn fɔ karamɔgɔ ma a yɛrɛ bɛ tila ka maloya i muso de don a wele dɔrɔn ayiwa an ye dɔgɔmuso sɔrɔ i la komi an ɲɛ b'a la sa baara ka ca i ma e kelen de bɛ furanin na e kelen de bɛ tobili la e kelen de bɛ ka minɛnɔgɔw ko hali ne ka fini ninnu o don na n y'i birilen finiko la fo hinɛ donna an na ne yɛrɛ ka nin kulusi nin ka girin cogo min bon e bɛ cogo min n'a fɔra e kelen ka to nin koli la a ka gɛlɛn o tuma n y'o de ye sa ka denmisɛnninama dɔ ɲini ko n b'o fara i kan walasa k'i dɛmɛ baara la yɔrɔ an b'a dɔn i ka kuma ninnu kɔni e kɔni ye t'a fɔ mɛ o bɛna bɛn a ma a tɛ bɛn a ma a b'a ko ne de y'a f'i ye n ko baara kelen dɔ k'an tɔɔrɔ ne m'o f'i ye o hali ni kare kɔnɔ fini bɛ nana ne kelen b'a bɛɛ ko wala ni muso filanan ko kɔni don to yen n kelen bɛ n ka yɔrɔ fura n kelen bɛ n ka tobili kɛ n kelen bɛ n ka fini ko mais e kɔni ka don a kan ni kuma dɔ ye ni donna ka na sɔnna a ma sɔn kɔni a banna e kɔni ye ci fa ye dɔ bɛ na mais cɛ dɔ de t'o jafariya sɔrɔ a t'o jafariya sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ taga a bɛ seli alimamiw kɔfɛ a bɛ t'o de coro nɔrɔ tile 3 kuma b'a kɔnɔ a dɛsɛlen don k'a fɔ muso ye don dɔ sa a b'a ko ayiwa i bɛ yafa n ma dɛ a kun man di ye k'a fɔ mais alimami de ko fo n k'a f'i ye o ye tɔgɔ tiɲɛtɔ la ye sa dɛ walahi alimami de ko fo n k'a fɔ n'o tɛ ne yɛrɛ kun ko n t'a fɔ ayiwa komi u nana muso dɔ ne ma ɲini dɛ u nana di yan dɛ u nana muso dɔ de di yan n ko n t'a la cogo cogo n ka fɔlɔ ma foyi kɛ n na mais u kɔni ko n k'a ta ten ko filanan tɛ ye alakira ka sunna dɔ ye bon n'a y'i diya yɛrɛ e tɛmɛtɔ bɛ alimami yɛrɛ ɲininka mɔgɔ minnu yɛrɛ di yan alimami yɛrɛ b'a la mɔgɔ minnu yɛrɛ di yan alimami yɛrɛ b'a la ale yɛrɛ de ko kira yɛrɛ ko k'an ka caman ta n'o tɛ ne yɛrɛ m'a ɲini dɛ ala ye n seere ye n m'a ɲini i y'a fɔ ka nɔgɔya i m'a fɔ ka nɔgɔya a tɛ bɛn muso ma o tuma i tilen dɔrɔn ala i tilen dɔrɔn i k'a f'a ye n'i tilen k'a f'a ye alhamdulillah lafiya bɛ bɔ ko kɔnɔna la banna n karamɔgɔ dɔ de la k'a ka baro fɔ ye a ma nɔgɔya dɛ u y'olu de bila ka taga cɛ ka muso filanan ta fɔ a mɛnna a kɛra kabini wagati janba kɛ ni san cɛ fɛn fɛn ye san 40 a bɛ sɔn ka bɔ cɛkɔrɔba de ye nin baro fɔ ye muso nin yɛrɛ b'ale bonya ka se niveau min mais olu sigilen ka muso dɔgɔmuso ka kuma f'a ye olu yɛrɛ filila muso ma olu bɛ bɔ mun kalama ko muso ni lɔgɔbere de jɔlen don olu kunna ale y'i kun kɔrɔta k'a lajɛ k'a kɛra cogo di a ko n'aw ma bɔ a kɛra cogo min na sisan a tɛna dogo aw la dɛ ani cɛ de tilara ka wuli ka ɲɔgɔn minɛ olu yɛrɛ ɲɛna cɛ min yɛrɛ y'olu bila ci la ani cɛ de tilara ka kɛlɛ kɛ olu sigilen ɲɛna bere b'a bolo a cɛ yɛrɛ tɛ dɛ olu minnu taara ci f'a ye bere b'a bolo olu yɛrɛ de kama bon ne bolo a ma se nin bɛɛ la wala a ma se nin bɛɛ la muso dɔw ko n ma ko aw tɛ se k'a faamu cɛ bɛ bɔ muso wɛrɛ nɔfɛ tuma min ko wallahi n karamɔgɔ k'a bɛ kɛ komi tasuma de bɛ i kunkolo kɔnɔ quoi aw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ k'a si tɛ k'olu t'a si faamu hali n'an y'an sigi aw kɔrɔ kan ko an y'a faamu ko n'u wulila ka bɔ yen dɔrɔn k'a banna ko dusukun tasuma bɛ tila ka wuli tuguni bon halisa ko nin ma faamu ne kɔni bolo parce que a dɔw la a bɛ se ka kɛ cɛ ka tilenbaliya ye o de y'a ko gɛlɛya walima a bɛ se ka kɛ muso yɛrɛ fana ka faamubaliya ye
mais muso k'i to furu kɔnɔ ka keleya sinamuso la basi si t'a la mais keleya kana kɛ ni hasiriya de ni sinamuso ye tobili duman kɛ i jɔn fana ka duman tobi k'a di cɛ ma a banna o yɔrɔ a dama ko cɛ kɔni na kuna sini ye duman dun bi fana dɔ fana ye duman wɛrɛ tobi ka sigi i kɔrɔ alhamdulillah wala n sinamuso y'i labɛn cogo la ne fana bɔra ni fini min y'an ka so n bɛna labɛn dɔ kɛ fo ka n cɛ ɲina n sinamuso kɔ basi si tɛ nin na muso bɛ ɲɔgɔn danni nin de labɛn ani sanuya e bɛ wari min di moriw ni somaw ma o wari b'o sɛ la dɔrɔn walima kami i k'o kɛ naji duman ye cɛ ka turu min b'i fɛ yen i ka to k'o di cɛ ma a b'a la nin de ye keleya ye muso dɔ b'a fɔ ko ni cɛ donna an ka so kɔnɔ ka tɛmɛ mais n'a donna sinamuso ka so kɔnɔ a tɛ bɔ yɛrɛ hali ne ka don na ko cɛ bɛ taa don sinamuso de fɛ yen ne m'a fɔ ko cɛ jogojugu kolon tɛ yen dɛ mais a caman ju ye muso yɛrɛ de parce que an baw ye nin bɛɛ dilan muso tatɔ la cɛlasigi la wusulan minnu bɛ di n ka bɛɛ de don n ka t'u ka sisan wusulan baaralenw n'u ka banbi baaralen ninnu ni ayiwa kɔnɔ baaralenw hali fini minnu bɛ don k'a bɛɛ baara n ka t'olu ma dɛ o bɛɛ donna a la sisan de n'o tɛ ni si kun t'a la musoya kun ye k'i jɔ i pilasi de la n'o tɛ ni baarajugu ninnu kun tɛ moriya baaraw ni sɔnma ninnu si kun tɛ a dɔn dɔrɔn i bɛ kuma min fɔ cɛ ye o dɔn a filanan cɛ ninnu kana don kasa gumana i ka so kɔnɔ a ɲɛ kana fɛn ye mun b'a tɔɔrɔ cɛ kɔnɔbara i k'i hakili to a la a ka sunɔgɔli waati fana i k'o kɔlɔsi muso o muso i hakili to nin na i cɛ bɛ k'i sago ye i cɛ bɛ k'i sago ye mais cɛ mana don so kɔnɔ a ɲɛ bɛ da fɛn bɛɛ kan fo fɛn ɲuman e ka so kɔnɔna bɛ diya ye cogo di a nun bɛ don fɛn bɛɛ kasa la fo n'a kɛra kasa duman ye e baw ye wusulan min d'i ma wusulan pilasi kɛra min parce que muso yɛrɛ tɛ wusulan don so kɔnɔ ni nɛnɛ ni samiyɛ tɛ alors que waati bɛɛ de ye wusulan ye wusulan dɔ bɛ di muso ma a bɛ sisi so kɔnɔ i tɛ sisi yɛrɛ ye mais i nun bɛ kasa duman na wusulan bɛ wo a bɛ sisi mais e ɲɛ tɛ sisi ye mais kasa duman bɛ bɔ so kɔnɔ mais e ka dɛsɛ i ka musoya la fo ka t'i yɛrɛ di mori ma fo ka t'i yɛrɛ di soma ma fo don ma fo e yɛrɛ ka kɛ kolonifila ye e ti kɛra musoya la musoya yɛrɛ fana tilara ka tigɛ e la wala n'o tɛ an ka musokɔrɔbaw ye nin leçon di kunun taw ma mais turu selen an ta ma olu ka darisu ta yɔrɔ kɛra wasabu o bɛ gurupu cɛjugu dɔ dayɛlɛ wasabu sanfɛ manamana kuma dama kuma kisɛlama kelen t'a la kuma kisɛma kelen a t'a la a si tɛ cɛ minɛ cogo ye a bɛɛ ye cɛ bɛ la baara cogo min na de a bɛɛ ye o de ye u yɛrɛ bɛ ɲɛsin muso min ma ko de y'u bilasirabaga ye i bɛ taa sɔrɔ o yɛrɛ b'a bɛɛ nɔɔni parce que an bɛ mun fɔ an balakaw ye kuma dɔ la aw bolo ko wasapu ye aw dɔrɔn de ye k'an ka wasapu dɔ ko cɛ t'a kan dɛ k'an muso dama don e yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ a man kan tɛ ka mɛn hali aw muso dama ni ɲɔgɔn cɛ bon aw muso dama min b'a kan muso dɔ b'o vocal ta a b'a d'a cɛ ma cɛ b'a lamɛn cɛ fana bɛ se k'o transférer yɔrɔ wɛrɛ la a danna muso dama ma cɛw bɔra a kalama u ko janto yɔrɔ fana na o fana cɛ ka jugu donc o fana ye leçon ye leçon min kan ka tire ya muso bɛ se ka keleya kɛ mais o kana keleya kɛ ni hasiriya ye a sabanan cɛ minnu fana b'a kɛ muso dɔɔnin ka don e bɛ kɛ komi i ka yɛlɛma dɔɔnin fɛ yen ka sɔrɔ a ma fɛn kɛ o fana ma ɲi dɛ muso fɔlɔ ka don de ye nin ye mais o don su e bɛ taga filanan fɛ yen i ka télé bɛ lajɛ a ka salon kɔnɔ i bɛ dumuni kɛ yen e yɛrɛ bɛ to yen fo zoro yɛrɛ fo dakuma yɛrɛ o y'a sɔrɔ dɔɔnin y'i labɛn a parilen b'a ka salon kɔnɔ a b'a ka cɛ makɔnɔ cɛ tɛna a bɛ décourager sa a bɛ taa ka finiw bɔ ale b'i da sunɔgɔ la waati min o ye cɛ don kuma ye o fana tɛ ko diya dɛ cɛw k'o yɔrɔ fana faamu sinɛmusomanw caman dɛsɛra ka bɛn bi a caman ye cɛ yɛrɛ jogo de ye muso ka don a su n'a tile bɛɛ muso ta de a sinamuso ta tɛ dɛ don bɛ daminɛ sufɛla de la su o su y'a ta ye o dugusɛjɛ tile fana y'a ta ye n'aw ka don ye tile fila ye o tile fila su n'a tile bɛɛ ye muso dɔɔnin ta ye i bɛ se ka taa sinamuso fɛ yen mais i bɛ foli de kɛ ani bolofɛn min bɛ yen n'i bɛ fɛ ka mun ta ka mun bila a banna n'o tɛ k'i sigi baro la dɔɔnin ka don na cɛw b'a kɛ nka ti bɛn an b'a dalilu ta ko alakira yɛrɛ tun bɛ don muso ninnu bɛɛ fɛ a tun bɛ baro kɛ kira tun tɛ baro kuntagalajan kɛ dɛ kira tun b'i sigi dɔrɔn a bɛ muso ɲininka o ka lahala la a bɛ dɔɔnin kɛ dɔrɔn a bɛ wuli mais kabini surafana dunna e bɛ taga don dɔɔnin fɛ yen ɛri kelen ɛri fila ɛri saba e bɛ to de ka salon kɔnɔ k'i bɛ télé lajɛ la ɔ n'i bɛ télé min lajɛ yen ni télé lajɛ de ka di ye mun b'i dɛsɛ ka télé san ka bila fɔlɔ fana ka salon kɔnɔ cɛ dɔw dalaminɛkan de ye nin ye dɛ ko n bɛ image mun lajɛ ko tɛ yɔrɔ dɔn nin na e de mana n'a image bɛɛ ye i bɛ image mun na n'a tɛ yɔrɔ dɔn na bila yen kɛ
voilà me caman ka du ɲagaminen do a yɛrɛ de ye nin du bɛ ɲagami ka da yɛrɛ ma musow ka keleya fɛn t'a la dɛ u ka hasiriya furamugu jɛman ni finman ni bilenmani ni nasiji kɛli cɛ kɔnɔ olu de man ɲi walima ka ɲɔgɔn baara ni somaya baaraw ni mɔrɛ baaraw ni somaya olu de haramu ye o ti ɲa n'o tɛ n sinamuso ye nin kɛ fo n fɛnɛ ka nin kɛ sinamuso ye jɛgɛ tobi k'a di cɛ ma bi e ka turu sera e taara kami san kami e yɛrɛ y'o da naji cɛ la k'o di cɛ ma o keleya mun b'o kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ a juma bɛ mun daga go cɛ la bamananw ka kuma n'i ye fugulansɔngɔ don kɔgɔ la a bɛɛ tɛ kunkolo ma hɛrɛ ye kunkolo de ka hɛrɛ b'a bɛɛ la nin ye jɛgɛ tobi nin ye sɛ tobi o dugusɛjɛ nin fana ye sɛ tobi nin ye kami tobi aw bɛ to o de la aw bɛ ɲɔgɔn dan tobili bolo la walima nin i pari fana bɛ n pari n'o kɛra a banna cɛ yɛrɛ tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si mɛ cɛ donna e ka so kɔnɔ sokɔnɔna nɔgɔlen don denmisɛnninw ka fini nɔgɔlenw ni fililen don fauteuil wow la fini mun ye tile 3 kɛ a kumun kasa o bɛ ka salon kɔnɔna la cɛ bɛ sigi yen ka mun kɛ yen foyi o b'a yɛrɛ cɛ caman ka boli so kɔnɔna ɲɛ a caman jo ye muso yɛrɛ de a k'o yɛrɛ fana faamu dɛ a sabanan ni a laban musow k'a faamu so o so bɛ so kɔnɔ yen du o du bɛ yen a bɛɛ ye cɛ de ta ye a bɛɛ bɛn yɛrɛ kɔnɔna na bɛn ye mun ye cɛ tɛ muso min fɛ yen don min sufɛla fɛ o muso yɛrɛ de kan ka fara cɛ ka muso dɔ nin ka salon kɔnɔ n t'a dɔn ni ye bamanankan faamu muso filatigiw n y'a fɔ n'an bɛ muso filatigiw ka kuma na cɛganaw walima ni muso kelentigiw nin t'aw ka domaine aw tɛ se ka foyi faamu nin na minnu ta ye 2 ni 3 ye sa olu de bɛ se ka dɔɔnin faamu a la parce que a dariso ko karisa kalannen don a ye kuranɛ durusi o tɛ musokolosi la dɛ musokolosi fana dariso de bɛ taa d'a ma ni ma s'ale ma kuranɛ durusi t'a to i k'o dɔn dɛ ni kelen b'i bolo tɛ se ka filatigi ka réalité dɔn f'i ka don filanan ko la filanan ka don fɔlɔ yɛrɛ kana cɛ fɛ yen filanan ka salon kɔnɔ miniti 20 miniti 30 k'o kɛ baro la o kɔfɛ ko ne wulila ne taara k'aw to a ye fɛrɛ n'aw ka baro ye nin ye ne taalen yen da ale fana ka don filanan ka na ale fana sɔrɔ yan ni cɛ a ka salon kɔnɔ ka baro kɛ ne ko mun de ka di cɛ yɛrɛ la ka tɛmɛ ninnu kan so kɔnɔna ka di aw bɛɛ ni yɛlɛ don aw bɛɛ ni nisɔndiya don alhamdulillah hɛrɛ don mɛ a bɛ muso caman ɲɛna ale yɛrɛ ka don hali cɛ man tɛ ka tɛmɛ dɔ nin ka so da yɛrɛ fɛ k'a taara foli la ko bɛɛ ye haramu ye o de kama caman b'i wele ko n cɛ tilennen tɛ dɛ k'a tilennen tɛ ni sinamuso cɛ i kana ka kuma jaabi ka jigin cɛ ka ɲi tɛ dɛ a ɲininka cɛ ye tilenbaliya jumɛn kɛ a k'a ɲɛf'i ye ko y'o de ye ni ne ka don cɛ bɛ taga dɔ nin ka so kɔnɔ a bɛ taga foliw kɛ walima a bɛ taga o kan ka kɛ wa a fɔ a ye o kan ka kɛ foyi t'o la mɛ cɛ de ka mɛn yen a kan ka baro min k'e fɛ yen ka t'o baro de kɛ dɔ nin fɛ yen ka kɛ i n'a fɔ o de ka don o de ye haramu dantɛmɛ de ma ɲi ko la n'o tɛ cɛ b'o mun kɛ baasi t'o la mɛ muso caman bɛ yen a m'o faamu voilà hali muso dɔ nin ka don cɛ ka bɔ a ka so kɔnɔ k'a bɛ taga ka fini ta yɔrɔ dɔ na k'o don o bɛ dɔ nin tɔɔrɔ a ka di cɛ ye kuma dɔ la i ka fini dɔ don mɛ mun ka turu don o fini t'o ka armoire kɔnɔ o bɛ dɔ nin de ka armoire kɔnɔ mɛ cɛ yɛrɛ bɛ siran parce que n'a taara fini don dɔ nin fɛ yen problème wulila muso tɛ se ka faamu kɛlɛ don bon fini min man d'ale sa a bɛ obligé de k'o don mun ka d'a ye f'a ka se muso dɔ nin fɛ o ka don na a bɛ se ka taa dɔ nin don a ma faamu n'o tɛ n'a faamuna kɔni nin tɛ problème ye o hali su ko nin tobili tɛ kelen ye quoi k'a fɔ ko karisa de bɛ guwa la diyagoya cɛ bɛ si o de fɛ yen an do y'o don an t'a la n'o tɛ kira fɛ yen guwa ko tun bɛ yen karisa bɛ tobili la bi karisa o tun tɛ kira fɛ yen su si ko de tun bɛ yen n'o tɛ tobili ko tun tɛ yen ni muso yɛrɛ y'a faamu ne ma d'a la n'a ko ka nɔgɔn dɛ mɛ ni muso y'a faamu u ka lafiya b'a la dɛ mun ka don dɛ cɛ n'o ka to lafiya ni baro la mun ka don tɛ o ka tobili kɛ ka na d'o ma yɔrɔ o ka fisa dɛ muso fɔlɔ o tɛ turu la bi tobili turu t'o la wala mɛ cɛ bɛ muso filanan de fɛ yen bon muso filanan komi cɛ bɛ si de fɛ yen e k'i occupé cɛ la k'i ka salon labɛn k'i yɛrɛ labɛn k'i yɛrɛ pari ka tila ka tobili kɛ tuguni k'i bɛ occupé cɛ la baara bɛ caya i ma kojugu e ta ka kɛ dɔrɔn cɛ bɛ de fɛ e k'i ta kɛ salon labɛn ayiwa i ka tableau à manger labɛn k'i yɛrɛ pari ayiwa ka yɔrɔ kasaw ni fɛnw diya e k'i ta koyi
aw be dumuni min kɛ dɔrɔn muso min ka turu tɛ o ko tobi ka n'o d'aw ma boy maya bon muso be sira mun ya daselen flore mani parce que tawhidu diti wallahi dono la nyeni fo groupe sanfɛ muso do inta privé la ko zaz al ni gani hakilna kay ko meni muso do nan na sisa ko muso be fere ken kono keli ma nyogon kono wallahi ku bina fere ka dabali ke nyogon kono ni Israël muso do ya fo yanata parce que ale de ga toblige ka tabi asna muso ni chema ka sabali tala li manatala aflana bini profiter de nemme nan taro ni minanga dumini ga chogomi aba wurubata dumini na aw bawta ka duni doro ale fana sa ko sera botel manzra nyo nya tawhidu tei anga proposition ya barake mandi akamandi no te kira ka wati la le sola ala mbaw kira ka wati ka ja ambaw re ka wati la abebe dumini ke minangele ne kono ni muso mi be gwala dono la te do re ko jombe tobili la isna muso bi kire fa abe tobili be ke nyon fe ka ba ni tobili bana sokono muso be bini la kuri minangele ne kuna abe bawta chefene na balma kebbe bini la kuri minangele kuna e be ke gona ke jongo ne bi re fa e dembo dumini ke iche bake e ire be dumini minana ke gona be ke chogoti me kabina ndo na tubabu yade la beni kapla beni katobili kengono fene profiti ya sina ka donti nota ka to jama ko la kengono ko kunte yo me anna na do to yade la beni ka dumini benita don me to gwala doro ni mi denga do gabo ko no furam gundo babula to ki kanala ka datu ko kaboli e ka o don dumini se ka don tuguni mo ko fefe manake sinam so ko kanyo kona koy ikanna mo kuma sele ki bulu fa ko la doro katimba boy bo de la bosa ko ke mo ko mo si se ka do akuna len bebi to ko tiye ki ganna majay kanna majay ni ma beni ce hakilima yere wo be jiyene ke boyla wal ma do yere bina ni katani ni sege kata ko kenal e ganna be singa fununti ka funu o don dumini se ka ke do kon nal a to jugo be dayde ka parce que de be gwala sinam so be ngi nyoko nal ala ku ka sabadi aw be baga cekele min demul la faraw ka taga sokon na ken njogola amba aishatu kani la hala o korote ka ko sina ya gele ya kumbe aishatu nasinam so cede niye ne re ka turu muso re ka dumini tubi kono dine chema ne re ka dumini atseka be musoma kwa kila aishatu jelagiwo esiga be musoma chebe ne feye domi ne sinam so ka dumini tubi kana di chema ne re ka turula mfana desera tobili la chugo ngawo ki penche la koni ni ndona mfana manganta ka desa wala kay wala kama la krama Aisha to rejelagi o bayra ka foko bashi tola muso fana ko fam ni bemba oni nyogon che yaw be barake meni benti sina muso do be nu yere ma fo nyogon ye kon sina muso ni mo shita o ka fembe yikili don yere biti da doni ga sokono abita kli asina muso ka sokono fo shufe ibado watire la ko jaaka sokonati o dew nye kilin tobili mana se don ma kelme ko mi gwabe o bita sugula nyogon fe ka tobili ke fembe halu ka kungo ya beke kili me chebo fene be asna muso ka be o fene mandali wallahi o chawbe amboro fene kalam kuni muso be na doro kube be chede koka absna muso ka fitna wuli nyogon ko ma be du ko no de kada ale fene ro mo ko te kele do kala dili muso be se ka ben jogomi mais ale tay au contraire iba ya le de nami mayala amusoni nyogon chabi ni ka kumata kata foni kan ga kumata ummi abidoni na gushini hal na okadi chebo bla nyona parce que ale bolo ale ka intérêt de woy ibo ye chewo chela jogo mayindi parce que na be na doro ale ka jogo kolombi na da kenek mais na mabbe aw mina occuper nyogona o be nyina ale ko aka politique o de quoi la politique o de o fara chama me checha man fana bolo de ko ko dabla ni te du bengan de nga korobaya ka soroba benin o de here ala ka famiya dam donc ko jidi do kera fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun bi ta'am wa ina bi ina dumini na nyogona ani mina na nyogona wala ani hadisan na to do be ala kero ko bade kiliyara sallallahu alaihi wasallam no ممشي وعن رافع بن خليل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنه فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال
إن البخاري ضعفه. أنا رافي بن خديج نفنا لك رك صحابة باي واتي سون يرانتنا ندعو عليك فينا شيء ورامك ماك نتعمل فموما كو سفير في الزواج فرنيلو أدلكو كالك رك فرسرة مدولة صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدين كو كشيني نما باي من زرع في أرض قوم ni adisani c'est très intéressant matanga bi wati mogo fenfe ni yeseneke mogo ka dugukolo la bi ghairi iznihim kasru majin dima falaysa lahu min azari shay min dugukolo tigi wulla ka dugukolo nofe e min tayi ka seneke fen ko foyti bulala samiya damne ya sey kono bisim misalala do ka du terembe esna ko ye we terenti tati do e manyini galge ka singa taga seneketi ke ka kaba dawla kaba yere baga demba mu wati mi ay fere bo faye demba mu abaga koko kumami mun tayi terrain o magodi na se sojo masisa abe fe ka sojo bo emi seneke ima yoro tigi nyini mi sara mo wala du ko dum fale no kabala mu me kesisa falaysa lahu min az-zar'i shay mun ye seneke alakira ko foita tigi foita yi parce que ye seneke mo ka du ko lo ka soro majiye dim wala hu nafaqatuhu meye kaba shiminda ani ye sene min ke o fere o dépenser ko be dim wala yoro tigi be fruit senekela ni nyini ere tay kabanu ne anere taro jongo en ka seneke mfa foni ya farama alakama yoro male me so nyumana de mfa foni ya farama alakama de ne mati yugo ni nyini ne ko ni kene doro na seneka kai bone be fe ka sojo ala ibi ka fenu nun boy mfa ka baselen ko fe ka yoro nun boy ti sabali ka banu nun kasi emay ni sotigi presile no aka yoro ka jo abe singa jeti mena che dépenser min ke ni ka basira abo warda mako abo warla sigama be feni betige ka boy tieni tede parce que munye seneke wodi jota tieni te don gelo yayira ni che ko no masabali otmana iye dépenser min kala mene ikwai neta mene ni e kabani tiga bini ala che yoro fana ka telan fanfe ko sobe abina ala che kiyama ala be kirani nyon che bitanga fendia ni duwo ko tigi ka kababe tige ka tadi sagoni bawma ke di per la fuy jurumu fuy tak parce que ede bagarama ede nana seneka ka yoro la ka sura ma ordru dima est-ce que ngani famo voilà ode kama bulugo il faut ka nga bulugo ni kalanka famu sharia chama ne ba kono ko ni société ni balane no anfe ya katabba mo ga duwo ko maduro kata yiri turala walma walidu ko kata seneka imani ni kali shikala eyo sene min ke yoro tigi be hini la de ka dépenser la sigema nota abati ya kabuy krawo de fa wala hu nafaqatu yed dépenser min ka dura bola sigema obe chogo mi yalla nga sojo fana betele hala yoro kumaro la ibe jamana ya bisinga mashimba wurite noro kataka yoro be kare kaboy kachi amana shi etaju joli so joli kataka be karkari ala manani ambe gouvernement danga ambe soti law danga ambe mo danga akana danga liga tende ambe jeti minede munde law yachi munachi no yasro munu ye yoro jo wali du ko lo sanfe o madu ko lo tigi nyini jonta yeni o mafoyike du ko lo dum be ba donc fo ko yoro do dum ko do tadu ni tara ko ngol na law ko tede sadi sado be ko man ahya al ard mayitata fa huwa lahu ni du ko lo shudo nyana ma yakka badro ko yitai wala yo ko ngol na do nanga ni tegelende be ba do valeur de ben na tigi de ba e ka taga mo ko zone recasement dolati ka taga yoro do joli damene iya dabwa kama kunu nana kubaci kube ta remplaçant dima e ma yoro tigi nyini yoro tigi fenata do ko mo ko baga yoro jo aka yoro ka e yeso jo foka se derien sinazima asele yoro tigi yera e nyini ngali ke jone ni sojo ane de yajo muna yajo ya ne ko ne yajo do de afere ni made mu ya afere ma ti gawari nyina no teni ne ka yoro de bo sisa naw tara ñoo soro tribunal la e ka papier ka kany na tay i ka dugu kolo do namara shiti fanfe munye sojo e ba fay karsa sharia la ede kanki ga soti sisa ka boya parce que ne tay nga dugu kolo ne ma fi na ga sojo aka ibi ka rota ka boya me hina na be fomma ko sunu e ba fay ko ko minere fina ko mina sojo la men ga engineer blaki ga su bazima na je na jotu ko kany otuma na yeddi pansi min ke yoro ni na ne ba warla sigema i ga ta yoro re
yɔrɔ a ye nɔgɔya kɔni kɛ o tuma na a b'a lajɛ n'a b'a arranger dɔrɔn a b'a wari lasegin ma i bɛ taga a banna mais dɔw de b'a fɔ k'o tɛ kɛ mɛnɛ namara de kɛra ne de ta don waritigiw b'u se yira n na fanga b'a ka fanga yira n na dɔw bɛ fanga lagosi ani ka waritigi lagosi nkalon kan dɛ parce que a yɛrɛ de y'a dabɔ a kama ka taa ka yɔrɔ jɔ wali dugukolo la a ma ɲinini k'a la n'o kɛra i b'i ka yɔrɔ ci sariya yɛrɛ b'a fɔ de i k'a ci yɔrɔ la an ka jamana sariya yɛrɛ la i b'a ci yɔrɔtigi yɛrɛ tɛ dɛ e min ye yɔrɔ jɔ e de bɛ yɔrɔ ci hali o cili wari mansinba min bɛna ci e de bɛ tila k'o wari fana sara o y'ala an ka jamana sariya ye e de bɛ tila k'o wari fana sara mais an ka adamadenya ni diinɛ bolo ma a b'a négocier parce que a tigi fana ye wariba de dɔn soubasement dilanni ka gɛlɛn dɛ ka tila ka élévation kɛ fo dernier sinansi wari min donn'o la o ka ca k'o bɛɛ lataga poussière la ten e ma foyi d'a tigi ma n'i y'o kɛtɔla ye dɔrɔn a tigi ye dan ne tɛmɛ n'a ye dan tɛmɛ ni ci taara sariya la sariya fana b'a ka sariya tigɛ a ka yɔrɔ bɛ ci mais n'aw bɛnna kan i b'a rembourser dɔrɔn a banna i b'a rembourser dɔrɔn o y'a bannen mais kuma dɔ la mankan dɔ bɛ kɛ a tɛ faamu parce que an fana tɛ se k'a faamu mairie min bilara yɔrɔ ko kunna i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ na n'a ka papier mairie yɛrɛ ka signature b'a bɛɛ la ale kelen de y'a bɛɛ feere o fana bɛ se ka faamu cogo di bon o yɔrɔ min feerela o bɛ mɔgɔ min ka dugukolo kan o ye titre foncier yɔrɔ lettre de bɛ nin bolo lettre de notification de b'e bolo ne ta ye titre ye a valeur ye kelen ye a valeur tɛ kelen titre tigi ta de ye tiɲɛ ye hali ni jamana yɛrɛ sera yen ma a b'a rembourser titre mais ni titre t'e bolo e ta ye lettre dama de ye walima dugutigi di fɛn ninnu de b'a la dɔrɔn a banna a b'a fɔ ka bɛn de sariya la dɔrɔn walasa dɔ kana fɛn n'o tɛ a bɛ ci ka bɔ yen a k'olu yɔrɔ faamu dɛ kuma tɛ an ka jamana bɛ yɔrɔ min na sa kana dugukolo sa i kun ka tiɲɛ dɛ hali ni dɔ ko a bɛ taa kulu sanfɛla feere ma yɔrɔ donnen don kulu feere de fana na sisan kulu sanfɛ ligiligi a bɛɛ de b'a ka feere hali ni dɔ taara yen feere ma yanni ka sa taga ko sɛgɛsɛgɛ taga sɛgɛsɛgɛ dɛ kuma tɛ an ka ventire ninnu an ye bere caman dɔw olu kunna nin ko la dɛ wari bila kana dugukolo dɔ daduman bɛ yan e t'a ɲɛɲini i bɛ wari bila kana o bɛ sin ka o yɔrɔ dɔ san ten n ko dɔw yɛrɛ bɛ dugukolo san balimakɛ ye k'a to kɔfɛ ni balimakɛ nana a bɛ kasi i bɛ taa sɔrɔ fo kati wula kɔnɔnafinba dɔ la hali waraw yɛrɛ tɛmɛtɔ tɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ a bɛ to yɔrɔ dɔ de san 50,000 40,000 k'a fɔ a balimakɛ ye k'a y'a san 1,000,000 o fana ye namara sugu dɔ de ye o a b'i teliya ka papier ɲini o la e fana bɛ bɔ k'i nana vacances la i nisɔndiyalen k'an ka taa yɔrɔ lajɛ aw de bɛ don mobili kɔnɔ sa a bɛ taa mais aw tɛ se aw bɛ ka taa fa bɛ bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ a bɛ taga kungo kɔnɔna yɔrɔ dɔ yir'i la ko yan de don voilà bon comme e tɛ dugu in dɔn kosɛbɛ n'o tɛ ɲɛ bɛ yan yɔrɔ ninnu na tagalen ɲɛ nin de bɛna don valeur b'a la a bɛ yɔrɔ tɔgɔtigiba dɔ fɔ ko i ɲɛ bɛ yɔrɔ min na ko nin y'o ta ye nin fana nin ta ye bɛɛ y'i ka yɔrɔ maminɛ k'a sɔrɔ a t'a tigi arranger hali dɔɔni ale mago bɛ mɔgɔ ma yɔrɔ de la a bɛ se ka yɔrɔ min valoriser yɔrɔnin kelen mais i taara wula kɔnɔna janba dɔ de sa a dɔw dimine yɛrɛ bɛ jɛ yɔrɔ yɛrɛ kɔ pewu bon namara sugu camanba de b'an fɛ yan n'a fɔra ko kiyama tɛ diya nin n'a ɲɔgɔnnaw de don koyi n'o tɛ kiyama ka di koyi wallahi ɲumankɛla bolo kiyama ka di mais kiyama tɛ diya namaratɔ de ko don o dugukolo de b'a ka feere ten ka n tɛ san sɔngɔ belebelebaw ta ka da kan ten kabako don dɛ prix yɛrɛ b'a ka fɔ a se dugukolo ninnu dɔw la bi fa bɛ k'i ɲɛna k'i tɛ mali yɛrɛ kɔnɔ parcelle dama miliyari kelen mali miliyari man tɛ ka fɔ mali dugukolo ma yan dɛ anw ka nin kɛnɛlankolon nin yɔrɔ si jɔlen tɛ a bɛɛ kɛnɛlankolon a bɛɛ n'i bɔra bamakɔ k'i kun da Kaye kan i bɛ tɛmɛ yɔrɔlankolon min na i tɛ tɛmɛ o ɲɔgɔnna dugu la yɔrɔlankolon min bɛ yen yanni i ka se Kaye o ka ca ka tɛmɛ i bɛ tɛmɛ dugu min na nin kɛnɛba de bɛ yen mais i bɛ don dugu dɔ la a dugu dɔ n'a dugu dɔ cɛ a bɛ Bamakɔ ni Kayi bɔ mais i tɛ tɛmɛ yɔrɔ si la ka maa ménager n'i ma tɛmɛ mɔgɔw ka so la i bɛ tɛmɛ foro ɲɛnama la i ma tɛmɛ mɔgɔw ka so la foro ɲɛnama mais olu tɛ prix min fɔ u ka dugukolo la o de bɛ da an ka dugukolo kan yan k'a se ko yɛrɛ k'an bolo ko arijinɛ a se bilama tɛ arijinɛ ye ko Mali capitale ye Bamakɔ ye Bamakɔ fana capitale tɛ a se 2000 ye o fana o de n'a fɔra i ka yɔrɔ b'a se 2000 la ka ban banna o ye valeur dɔ de dalen ye dugukolo kelen 1,600,000 1,800,000 miliyari fo dɔw b'a kɛ concurrence foyi tɛna jɔ a la baarakɛyɔrɔ siso o de kama n'a fɔra ko jamana ye fantan jamana ye nin bɛ don i kun na cogo di
ibe mali fanta jamana ya do ni bawo ne ga quartier kono anga suso na anga jino won nun cela meni tara ni yoro nun na ki kunjan ka yoro la jajo chugo ni fe woni du ko re sana san chugo min ni warbe bomi e bi re ni ngani bebe bomi ba fanta jamana ko re bi singa boy hakli relati bew no ta ciyana jamana kanki sindu anga prix dola quoi angana ñogon to ñogon bolu yoro do bi o prix be gele ya ka se niveau do ma jamana re ka intervenir abaga ni prix min dani nga ame ni jamana de kono abi ni be foni na kadamu ay sabali ni be tse ka doni na me ka ke jego kunyi kabna damne wakati ni do yuta san fobi amara lendu bulu do resite al sabina geleya wala sante san sogo ka daka o be to la shartu tine ala chere e dewne bina to no boy ko fe no tere bina sa abetene ibi tanki munuma do tan no fe million keme fla joli he nete dumini dama nteji dama na korle me mbule ni maseni hake manta fe fabe kina kiti malire la fabe kina ode kama hino bwana ka ko bekera war ko de note hinere ko me fenfe na sama beba nota anga chagoroba bi ana do yi baroke ado yi du soro hali sinu ba du kono wurotan ka wurotan de da fara la dro kataga di du do reta tandu drama tandu ay du kunturu de soro drama tandu no chagoroba baroke jigoroni do tayi wuroyi yani jigoroni redu utiki ka fatu na yi baroke ko sobe du dinaga bu yere sigira chugumina ya be nyefona du dira mugo ma chugumina ya be mugo mi ya tasa mancha abeta diramad ma defla ta kono sisa o dugele nunu ni koy bolu sambi a million me fina a ibe kla ki kunja ka tigini ngay ko chugudi parce que tellement be barila bon namma hina nyogo nawla ago ko hina were ka boyro were la kana sam ka galande an yere din nan na ta dun no fe bi kam no fe nyata la ali ray jamana do baga développer ka ray ko de da on baga ngay ray ko wuli bi ko beferi ko beke soyi abba ko ye fanye so jogoni na de note jamana développer les city ko terrain boli fenyere la nyuma garantie li o jamana kono e beta soro terrain valeur ka bokati ma l'avion ka ofi a valeur ka bokati ma l'avion ka alors ça na me fait gabo Belgique amen ay Belgique te Espagne ngambe bo Espagne ka ta Belgique terrain o war cara katima avion biye ka chien fla parce que ne go anga taka terrain wala samse ka yoro chama découverte ka chogomena yana ngasi mais ka bo Espagne terrain ka taka Belgique ani ka bo avion ka taka Belgique ibe war min do avion na ibo nyogon fla de do terrain parce que o ka terrain fene geleme ko avion ne be duguma ka taka maintenant fora ñoo terrain de dévaloriser terrain kura ray kan ka da yoromi anyo wuli terrain aray koro be yoromi anyo wuli mo be kuma fo aray koro dalila ka yemi terrain re marula ne ay bisuga ci godo quoi terrain re kumbe bobu mako ya donko do kataka kay rete fo Sénégal express ira ko ni ntado o ko ye donjume o ko ye kay Bamako semaine ngono kile dama dawdu ko noko mergredi samedi wala express mo to ray ko ni hagilla ko ni do mbedi ka terere cha express be o to ray be do be ko kita treni tren sira ere dugu fen sigira be sigira treni kam itukuto ikitawo imaynawo isebe koro inegela yawo ikatiwo garbilbili bawbe ya be jiga bela ani tintimbanu mais kana la jabi o treva gondo jolembe ya kabini sanjola be ka be privatiser ka dito o ma o lutakara marchandise ko yim ko ere ka voyager terrain ka beba itema to be garini ere la jebe biundi falen ne yakon namo foyde famu jamana ni na quoi fem be tagagne ambodi bi note mo bi bolo bo terrain koro hal ni mabli sira glana terrain mangante ka tuy terrain kan ka glandi afena a nafadi do afena na bu manya bebla
to jamano ko baka linin kura laje Côte d'Ivoire sana mala jabay ka linin kura bo Côte d'Ivoire kana nay fo Burkina walma ka bo Côte d'Ivoire ka taga Niger ulu baka keti an yere ta kumbulu dara ko ka bo malla ka taga Conakry akume commerçant yere kun nafiya kusobe parce que mabli jamba nun tise ka bo Conakry kibina ni minai a asra klomi ni me kulu sanfe chokon mais ni terrain be do do kono mabli tise ka taga mais o be sena wati mi o bara mataga yoro koro min fana dalen do anyo fana wuli amna mun ne ke sisa kabo ko dan dugu be wuli ke parce que dugu sigi kunya raidi donc ni trenta ka taga dugu be wuli ka boy abe taga note ni be be emploi créer quoi parce que trembola ana dodo muno agent de fin me biye coché la nunu o fana be bara soro frekela munun be jo garda nunu na tren se wo se obunu ka marchandise wira hali demsenin do be o baka taga Espagne nunu ni fen nunu a chamay ni parce que ku toye o fana bu ka fere misenun ke tren be bo Sénégal kana ibi jo tren na ibi ka freke mu meta kita mu meta euro abesinka aw ka fen fara nyoa mais tren rek jo complètement fema bo ala ka dabla ire pew ko jamana ka kla ka développer wala munu be an ye soro la ulu baga do fara ka tren linka amunu yere ka soro mata euro la lin ko ambu go wuli lin ko rata kada kaba ko dano ko wallahi oda kama jamana ni yalla de be hinana ko ala be hinana de no talo gidrom dara no e tren bi aya gidrom ere taka jogo la abe kalo kelenga ka kalo flana ibta gidrom tigelen sura be dingeni woyi foy batonte jamana min ka an kan ka nyeshi avion sira de ma avion bi na jogo diya ka jamana la développer ka avion bawuli halla ma ja franci nata mali be romina bi imarati kan ga jigan fe yo mali be voyage jogo mina sisa nga sura imarati tiya mais pour que ka do imarati ko na ba avion eta ka ta jigi Sénégal ka imarati tay ka ta Dubai imarati ta jigi ya kaba ko dame linin do be ulute sanfe ya ere ni munte jigi Sénégal o be jigi Côte d'Ivoire bana uluta do ere kawmbiya anga nga fere de ke yambe don chugo mi aéroport international ka ke international yi aka jigi mais tanga aéroport ere la bi avion kele mana jigi sunongo bi mine ka soro flana man jigi folo kele ko avion tanga eurodo sunongo bi mine ka soro flana man jigi folo wallahi mais jamana do aéroport bi jongi ba avion yi fi be sira nuti na accident ke sanfe avion kilembe ka sanfe la fan chugo mi ni be Barcelone ere ni u ka sanfe la yi ba avion do di do be sanfe ta do be duguma a be wulila wol mo be fe ka jigi umuka yoro soro folo avion min be jigi ka wuli dan shita mais am fiya kelimana jigi keler flamanti anga go dugu développer ni train sera mi fane am go wuli ka boy pour awre fane ta ka dawla sugol o mabli sirati train sera ti fuyi jamana be ta ga nyafe ni na choboti baraka ma baraka ke lahi baraka ke fama kura munu sigilen do anguna kuma chamba ba munu temena ukanu dabdo lu kuma chamba ba nunu na koy anya fuye ngokulu shi senda ukakuru guloki bulu da ukakuru ni kuma ko ni do mashi tambo la anya dogo la sa an clara kuma nyuma fo la fanya nya shi nyogo masa nyogo nini yoro de diplôme ba yini san ko dam ka nyogo buruja ka nyogo nini ka nyogo fe o de be parce que ni kuma sebala mabana sa me nya shi o de ma uganu sendo la de ukuta ke baradi ka fo anna na droit ambe transition de la nan clara me o tede a bebe damne nini ndi hali jamana ka taganya be ni transition kele ni uka wuli uka klaka mo bla barala note ko may ngoy jamana ni be dinga ko wali sate sira uka gila bara uka créer ka di mo jamana be se ka taganya chugo mi ode do kana sira ma shika barbagali ni ma shika influence ni note ni do kan ni natin sa ala ka hakli man de dam daga wati bana toy ko wati flabe bana an ma fe kan babu were de kunche na amase nala yi wati were irana amma ninda kan inshallah ala ko wati irana ego question tan so ako ga flabe de bana dar sufra question ka ante tan toy ala ka sigda were irana allahumma salli ala muhammadin wa sallim tasliman kaseera wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh